Bokhe uttor Toisama edisi bilis 10 da di blok Pomatila hen masih lama 3 হইতে 4 কিলোমিটার ব্রিজ চলিন লামা কে আব্রো আজাং পারা Pomatila ওকেবো 3 মিটার কে ব্রিজ চলিন কে অফিও কে জাং ওকেবো 2 মিটার 70 সেন্টিমিটার কে অঙ্কে তার মানে 30 সেন্টিমিটার কায়া কে কেমবো ইয়ে bo kaya lek mau kaya kemi ye parambru brang chun saya knarihan brang ma kau sanang knadi ke bo ba ke tamo ba na kaham de na hamya dikhna komena saya heriding ke brang ar parambru sapio bodin ma lama le tele phaya wai ha chau se phayo bodin ma lama le tele mai ya kha kembo brang sauthale to parambru ro brang mat ma kau sanang khnai nai di poilan chi pai thian jara nai kota ise to no এখন 270 আইছে এজিং লাগাইলে আইবো 2 না 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 অক্ষণ আইছে আপাতত 270 না নি তে আরেকটা এজিং লাগবো তো 3 ইঞ্চি না না 270 আইছে হ্যাঁ আচ্ছা আং ফাইং bo মাইনে বনানে লামা উনজাং চিলে 3 মিটার কাও উনজাং চিকে কাই আবন তুইসা সাকনার গেদেন aboke kauke arse aja parancinyo ke paramsinyo ke 3 meter nokhe ha ke jang ke par abo pararai bike jang para thasuk moncinyo jang ke par 3 meter ni komeri par 270 ke tui phe mi ke jaga jaga yak su the phak ye o jaga jaga asta itarofo kama ke so ya abo sa chai ma ke kau bangu ake khyam bo ye bo no mas ham kau sin no maksa ye ta bo ground report na phera di boi de copy de hiye no maring se bodin ke bro par bodin ke khetu ke bo 3 kuti thak ya rang kamo ba ke khet ya mong bo ye no mas ham kau se aja nan paraole je 3 মিটার ajan prakhe kau de ajan kau ke tum je ke kai ka biya ke khetui phelabra abo ke tao no phuk ma ya ta abo chi para lai bi jang जी पारा लाई भी फाइए नहीं जंग हाला खाई मो जरा के जंग के पार का बिया खेते फेया तो मोलम 3 মিটার नो जंबो कायामा तो 3 মিটার कायामा आंफो रता ना याले समया आसा उना हिए अच्छा के बो सिंग के था मोरल नुन बो तैलक मासने के बोन तै न मेन के बोन तै न बोन तै न ऑब्जेक्शन के बोन तै न बो चिनी ग्राम अंचल नि एलाका नि बो लामा no ba ke kheti momi bo tre proper jaga ke bodin khele unaya inke bonosa masam kono mane tausa kaham ke khe ama khe nai sarkar ni rule ni mote wo official rule ni mote wo break etong abon mote wo khedi abon mote khening tho ye maksa imkau ke inke ni mung khe phayo chicken tripura inke bo msa masra kala bo te tamo to prai 2 mas ro chole to ha kam chole mo semai mai sinyo 2-3 mas toi chole ye wati phai thake chole ya adam sangke thau ri ma te ha takle uchi bro suru ke pe hana acha ang phai nu bo poma hadu ni ba bo tu saman tu ke bo lama khe mono nu taune kam acha angke tangke nu to lebar ba inke boro doi angol ba 3 hijaw se thainai thai tham ke phak tung abra hal ya unhum bubi de aba sa phagle tungora habo sa le ya o ke hal ya ambo no yang thar de mane ya se thainai thai tham ke ta ke hali pai mo bo ya bo khnu yang tha ke nu le ara lebar ba inke jang ke poma hadu parao ke 3 মিটার kawo himola bolu bubi de aja ke lamak tor ye Paransing le ekdom tor hin khamo ba na bole ka nai paransing le ke jang boro je ke bo lai biya jang ke kai antha jang ke 270 on tha inke nung le boni ni para ni elaka ba boni nu lama ba panang para lama ba bon toilek masanai nu le jungba tre masamai ni bo chin para lama ni ba eno lama mai ha ke bo lama kam cholin be mo jungpa je 3 meter le tore ninju na ko mane tori jadi ja ja para kham mo dekhiye je paran chiyo je be mo bai ba tori ya sai pho sa nai thokia ben la mai ke ha bo ye mo na abuna brok sai sa ste ke ya na ko
Acha ke ang phai ne ni mung ke chen mo han tripura acha ang bo po mahadu ni no para ne bo para no acha khacha acha ta bor nung to bo elaka ni bo para ni ruaja ke bo lama 3 মিটার ke bo ta o আধা জায়গা ke bo 270 ke ta o bo ni toi nu le ke ha সমাজ ni poti ni bagraba bo ni toi nu le ma sanai boni tuye ang sanchu je chingpo ma hadu prai 100 বছর আগে হাসদো bo para khamo ke chung lama kroi ke tui phuno ta phuno kroi ke ta apato to chung lama mai has sorkari chung saijo khiye ke chung je sorkar nim sa ha estimate tung ware ma tho ba mitar hisabo lawre ma tho ke chung je estimate nim motio chung lama kaham khiye chung mai ni nau ke ko chung no 3 মিটার khiye jodi lama soling khere ma ni 30 inci dem sa kong thang ke chung la bo man mai yaw nai chung phul sa su ek mi ko egan chi duyen cha bon bak le chung pho samai ya bo asu 30 inci ro kom khiye ung thang mong ke chung abon bak le chung protigat no ma khene ke jate brong সরকার নিজে রুল তুংমো যে এস্টিমেট ও তুংমো abon mote khimong ke chung kuno complain kroi ke brong khiyang thino chung ta wa pato koma samole bose bo ta na bo poma hadule buk tu panchayat ni andar klaibo bo poma hadu ke uttor toisama edc village klayu block hai block to 10 dar di block ke chini ward number ke 3 ke atani mung ke aini mung ke dormendro tripura